Umpisa na. Nirecord ko na. Okay na. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Foul. Bahala sa buhay mo. Sa bola na lang. 2-0. On. Kanino bola? Oh, same ball. Foul, foul. Foul. Foul, foul. Lagyan mo ng foul. Oo. Tag-isa na sila, di ba? May maglit sa bola. Lugi. Nakamagnet yung bola sa kamay. Panis, ni-reverse pa sa mukha. 4-0. 4-0. Tumira ng tres. Yabang mo. Yabang mo, kalbo. Yabang mo, kalbo. Yun! Yun! Lumabas. Tagal pa naman niya pinractice yun. Tagal naman naman pinractice yun. Kapos! Lolo ka! Lolo! Alabili, baluluin, umaruin, uwawi. 0. Last 7 minutes. Ay, sa'yo. Lolo pa. Uy, kala ko titira ng tres. 6 minutes, 50 seconds. 6-0. Grabe yun! Grabe yun! Uy, bumawi! Wala pala. Score kayo. Score! 8-0! Ay, 10-0! 10-0! 2 minutes, 15 seconds. 10-0! Ten two. Pass, score din. 10-2. Oh! Kanina bola. Lalabasan na ako. Bastos ka. Grabe si Jembrix, talagang talagang pamatay. Pamatay talaga si Jem. Talagang may spring yun, oh. Talagang may spring sa mukha. 10-5. 10-5, 10-5.
Medyo travel ah. Change court pag na-shoot. Change court. Change. Change court. Change. Medyo travel ng konti yun ah. 13-5. 13-5. Tayo na travel ka na, nasaktan ka pa. Aray ko. Oy! Oy! For 3! 13-8. 13-8! 4 minutes and 30 seconds. 4 minutes, 29 seconds. 13-8. Sayang, di nakita yung steal. My day sana. Sorry! Pwede naman mag-sorry. Four minutes, sakto. Huli. Ayun. Ganda naman nun. Tapto na lang, tapto na lang. What a communication. Wi-Fi. 3 minutes, 40 seconds. 3 minutes, 40 seconds. Ang sikip dyan, Josh. Yun o. Puta kain sana. Uy. Uy. Wala nang kalaban, umiikot pa. Ay, David! Ang tagal mo pinractice yan! Ano ba yun? Yun o! Grabe si Jembrix eh! Tinawanan pa! Okay. Okay! 3 points! All. All 13! All 13! 2 minutes 52! 2 minutes 52, all 13. All 13. May stress sa Captain Bull, oh. Stressful. Stressful yarn. For 2. Basket. Grabe na yun. Talagang nagising sa sermon ni Captain. Pew! Yun o. Puta. Saan na to? Hoy. Cool! 2 points! 17-13! 3 points! Ha? Dos daw. Dos daw! Madugas ka! Dalawa. Last 2 minutes. 17-15, last 2 minutes. 1 minute 50 seconds. Grabe naman yan, bumabalik. Grabe yung rebound. Foul. Kapigil siya. Foul. 14 lang. Okay, diretso. Ten to shoot. Balik mo ng 20 ko. Dubai. 1 minute. 25. 2 points. All 17. 15 to shoot. 1 minute 15 seconds. Tumawag ng foul. All 17. Reset mo. Okay. 1 minute 10 seconds. Patay. Wala. Last 1 minute. Last
ano, trabaho ko dun sa ano, ganun din trabaho ko dito ah. Time to shoot! Wala! LBL. Ah. 40 seconds! 2 points! 2. Kaya. Lamang dalawa, lamang dalawa. Lamang sila dalawa! Lamang sila dalawa! For 3! Shot lock, yung shot lock, i-reset mo. 18 seconds! 15 seconds! Five! 2! Foul! Wait lang. Ayusin lang yung ano. Ayusin lang yung oras. Basta. Okay, last 3 seconds. 3 seconds ha. 3 seconds. 3 seconds. 3 seconds. 3, 2, tatlo. 2, 3, 2. Hawak niya yung bola. Tumawag ng bola. 2, 1. Beng, beng. Wala. Tapos na. Panalo pa. Momoste. Three seconds. Red commentator. Next na kami. Kaya na kami. Kaya na kayo, tatlo? Next na kami. Ulong pa eh. Huy! Ulong ka ba? Nakikitin mo ah. Tingin. Lutang ina mo. Kami. Ang ina mo, nasa kanto. Lalabas ulit. Bigyan na ba? Ang tiro ko ah. Tayo na ba? Mga pa tayo. Tayo, tayo si Batong. Real. Tubig. Sa letrang B, bomba! Ano to? Ba't naka-play ito?